क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ है जिसमें तमाम मगवी मुसाफिरों को बाज़ाब करवाया गया कि ये दहशतगर्द मुसाफिरों को मैंने जैसे पहले कहा कि ह्यूमन शीट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए इंतहाई महारत और एहतियात के साथ ये ऑपरेशन किया गया। सबसे पहले फोर्सेस के निशाना बाजों ने खुदकुश बमबारों को जहन्नम वासिल किया और फिर मरहलावार बोगी से बोगी क्लियरेंस की और वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया और उनकी कुल तादाद 33 है। जो क्लियरेंस ऑपरेशन था इसमें किसी भी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले 33 दहशतगर्द निशाने इबरत बन गए। 21 मुसाफिर और 4 FC एहलकार शहीद। हतमी ऑपरेशन में तमाम यरगमाली बाजियाब। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं दहशतगर्द मासूम बच्चों खवातीन को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। रेलवे हुक्काम ने बताया ट्रेन में 440 अफराद मौजूद थे। ट्रेन पर हमले के बाद गेम के रूल्स तब्दील हो चुके। दहशतगर्दों के गुमराहकुन नजरियात को किसी सूरत फैलने नहीं दिया जाएगा। बोले जैसे ही वाकया हुआ भारतीय मीडिया में गुमराहकुन रिपोर्टिंग शुरू हो गई। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द अफगानिस्तान में हैंडलर से राबते में रहे। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। पाक फौज के बहादुर जवानों ने कई जानें बचा ली। दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन की वीडियो भी सामने आ गई। तखरीबकारों को जवानों ने चुन चुन कर अंजाम तक पहुंचाया। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद मोहतात अंदाज में ऑपरेशन। दुश्मनों ने मुसाफिरों को टोलियों में बांधकर दरमियान में खुदकुश बमबार बिठाए थे। ऑपरेशन में फौज, एयरफोर्स, FC और SSG ने हिस्सा लिया। सबसे पहले फोर्सेस के निशानेबाजों ने खुदकुश बमबारों को हलाक किया, फिर मरहलावार बोगियों की क्लियरेंस की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का दौरा करेंगे। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से टेलीफोन पर बात हुई। पूरी कौम इस घिनौने फेल से शदीद सदमे में है। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अमन के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। शोहदा के अहले खाना से दिली ताज़ियत करता हूँ। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले का हर सूरत कला कमा होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का दो टोक पैगाम। कहा कलअदम BLA बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहती है। किसी को भी अपना नजरिया जबरदस्ती मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मासूम शहरियों पर हमले किसी सूरत भी बलोच रिवायात नहीं है। कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। पाकिस्तान की खातिर अपने लोगों का खून मुआफ करने को तैयार हूँ। रियासत ने जंग लड़ना शुरू की तो फिर बताऊंगा कौन जीता और कौन हारा। आम बलोचों को रियासत एक मर्तबा नहीं 1000 बार गले लगाने को तैयार है। मासूम लोगों को कत्ल करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। जो सियासी नासिर जिन्होंने पाकिस्तान में इस अफसोसनाक अंदोनाक वाक़े को अपनी सियासत चमकाने के लिए तरीके इंसाफ ने इस्तेमाल किया, बहुत ही अफसोसनाक है। वो BLA की ज़बान बोल रहे थे, वो इंडियन मीडिया की ज़बान बोल रहे थे। काश एक दिन के लिए वो पाकिस्तानी बन के सोचते, पाकिस्तान के मफाद के तहत बात करते। BLA को शिकस्त हुई है, इंडियन मीडिया को शिकस्त हुई है, उसके साथ साथ तरीके इंसाफ को भी शर्मसार होना चाहिए कि वो एक झूठा बयानिया चला रहे थे। तहरीक इंसाफ ने सियासी एजेंडे के लिए BLA की जबान बोली। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की कड़ी तनकीद। कहा PTI, BLA और भारतीय मीडिया ने मनफी प्रोपेगेंडा किया। तहरीक इंसाफ कौमी मफाद के खिलाफ बयानियां बना रही थी। ऑपरेशन के दौरान बड़े जानी नुकसान से बच गए। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस, पाक फौज और दीगर इदारे मुतहर्रिक हैं। कौमी असम्बली इजलास में जाफर एक्सप्रेस हमले की बाज़गश्त। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ट्रेन हमले पर बात करने की कोशिश। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन का एहतजाज। शदीद हंगामा आराई और नारेबाजी। पैनल ऑफ चेयर अब्दुल कादिर पटेल का वक्फा सवालात जारी रखने का फैसला। पीपल्स पार्टी ने वज़रा की अदम मौजूदगी पर फिर सवालात उठा दिए। सैयद नवीद कमर ने कहा कि अगर यहाँ कोई मौजूद नहीं तो काबीना में तौसी क्यों की गई। नूर आलम खान ने पीपल्स पार्टी अरकान से अपोजिशन बेंचेस पर बैठने की दरख्वास्त कर दी। उमर अयूब की बिलावल भुट्टो पर इल्जाम तराशी। शर्जील मेमन का भरपूर जवाब। कहा PTI वाले चोर भी खुद और खोजी भी खुद। दरियाए सिंध पर मुतनाज़ा नहरी मंसूबे PTI हुकूमत ने शुरू किए। PTI ने सिंध के अवाम के साथ जो नाइंसाफ़ी की उसका हिसाब देना होगा। तहरीक इंसाफ ने एतराज़ात के बावजूद मुतनाज़ा मंसूबों पर काम शुरू किया।
امریکہ اور چین کی جعفر ایکسپریس پر حملے کی شدید مذمت. ترجمان امریکی سفارت خانہ کے مطابق مسافروں کو یرغمال بنانے کا واقعہ افسوسناک ہے. حملے کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کر لی. امریکہ BLA کو ایک عالمی دہشت گرد گروپ قرار دے چکا ہے. پاکستانی عوام کو خوف اور تشدد سے پاک زندگی گزارنے کا حق ہے. اس موقع پر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. سیکیورٹی تعاون جاری رکھیں گے. چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ چین کسی بھی شکل میں دہشت گردی کی سختی سے مخالفت کرتا ہے. دہشت گردی سے نمٹنے، یکجہتی اور سماجی استحکام اور عوام کے تحفظ کے لیے پاکستان کی حمایت جاری رکھیں گے. چین پاکستان کے ساتھ انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون کو مضبوط بنانے کو تیار ہے. کوئٹہ کے لیے ٹرین آپریشن امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر معطل. ریلوے حکام کے مطابق کوئٹہ ڈویژن کے لیے ٹرین آپریشن 14 مارچ تک معطل رہے گا. کراچی سے چلنے والی بولان میل ایکسپریس بھی 14 مارچ تک معطل کر دی گئی. متاثرہ مسافروں کو مکمل رقم واپس کی جائے گی. تمام مسافروں سے گزارش ہے متبادل سفری منصوبہ بندی کریں. علیمہ خان اور نعیم پنچوتا تکرار. سلمان اکرم راجہ ریسکیو کرنے کے لیے آ گئے. کہا کہ دونوں کے درمیان ڈیرہ جیل کے باہر معمولی بات ہوئی تھی لیکن اسے بڑھا چڑھا کر دکھایا گیا. نعیم پنچوتا PTI کے اہم رکن ہیں. تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے بڑا کام کیا. PTI مثبت کردار ادا کرے گی. JUI سے مزید گفتگو بھی کریں گے. کوئی ہمارے ساتھ 2 قدم چل کر چھوڑ دے تو نقصان اسی کا ہے. علی امین گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ کو کوئی خطرہ نہیں. علی امین گنڈاپور اور مزمل اسلم سے مفید بات چیت ہوئی. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس. کہا ملک کی ترقی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے. خیبر پختونخوا حکومت کے منصوبے اڑان پاکستان سے ہم آہنگ ہیں. خیبر پختونخوا میں سیاحت سے اربوں ڈالر زر مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے. مزمل اسلم نے کہا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے NFC پر نظر ثانی پر زور دیا. ضم شدہ اضلاع کی آبادی کے تناسب سے ہمیں پیسے ملنے چاہیے. مشاورت شروع کی جائے تاکہ یہاں کے لوگ کیا چاہتے ہیں وہ وفاق تک پہنچے. امید ہے وفاق سے پسماندہ اضلاع کے لیے مدد ملے گی. IMF نے نہ کر دی. وفد کی وزارت خزانہ اور SIFC حکام سے ملاقات. بین الاقوامی سرمایہ کاری منصوبوں پر ٹیکس استثناء کا مطالبہ مسترد کر دیا. پاکستان نے چاگی سے گوادر تک ریلوے ٹریک کے منصوبے پر ٹیکس استثناء کا مطالبہ کیا تھا. SIFC حکام کی مشن کو سرمایہ کاری، گورننس اور اسٹرکچر پر بریفنگ. وزیر اعلیٰ سندھ کا رواں سال گندم نہ خریدنے کا اعلان. سندھ حکومت کے 1 سال مکمل ہونے پر تقریب. مراد علی شاہ نے کہا کہ ہمارے پاس 13 لاکھ ٹن گندم موجود ہے. سندھ حکومت نے 1 سال میں مختلف منصوبوں پر کام کیا. کراچی میں ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے. کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ کام پہلی بار کر رہے ہیں. صوبائی حکومت بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے مطابق کام کر رہی ہے. آرمی ایکٹ تو خصوصی طور پر افواج پاکستان کے ممبران کے لیے ہے. جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارکس. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ عدالتیں آرٹیکل 175 کے تحت بنی. کیا فوجی عدالت بھی آرٹیکل 175 کے تحت بنی؟ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ کوئی ایسا فورم ہے جو آرٹیکل 175 کے تحت نہ بنا ہو اور شہریوں کا ٹرائل کر سکتا ہو. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ آئین پاکستان میں درج ہے کہ آرمی ایکٹ آرمڈ فورسز کے ڈسپلن اور فرائض کی انجام دہی کے لیے ہے. مزید سماعت آج ہوگی. نادیہ حسین کے شوہر کی FIA کے ہاتھوں گرفتاری. اداکارہ کا FIA افسر پر رشوت طلبی کا بڑا الزام. کہا وفاقی تحقیقاتی ادارے کے افسر نے بھاری رشوت مانگی ہے. حیرت ان لوگوں پر ہے جو مجبور لاچار عورت سے منہ پھاڑ کر پیسے مانگتے ہیں. نادیہ حسین نے FIA افسر سے بات چیت کی مبینہ آڈیو وائرل کر دی. .365 نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن جہان رمضان نے رنگ بکھیر دیے. نادیہ خان اور زہیب حسن نے شو کو 4 چاند لگا دیے. پیپلز پارٹی رہنما شہلا رضا مہمان بنی. گیالے سرحدی اور منشا پاشا کی میزبانی ناظرین کو خوب بھائی. کچن میں افطار کے لیے مزے کی پکوان تیار. پروگرام جہان رمضان ماہ صیام کے دوران روزانہ دوپہر 2 بجے سے شام 7 بجے تک نشر ہوگا.
اسرائیل کے اپنی سفاکانہ تاریخ کو چھپانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے، مقبوضہ بیت المقدس کی مشہور بک شاپ پر چھاپا، دکان کے مالک کو بغیر کسی وارنٹ کے گرفتار کر لیا۔ سیہونی پولیس نے کارروائی کے دوران مشہور مصنفین کی کتابیں ضبط کر کے دکان کو سیل کر دیا۔ جدہ میں امریکی اور یوکرینی حکام کے درمیان مذاکرات میں اہم پیش رفت۔ یوکرین نے امریکہ کی 30 روزہ جنگ بندی کی تجویز قبول کر لی۔ امریکہ کا بدلے میں یوکرین کی فوجی امداد بحال کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں امید ہے ولادیمیر پوٹن جنگ بندی پر رضامند ہو جائیں گے۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ یوکرین سے متعلق فیصلہ واشنگٹن نہیں ماسکو کرے گا۔ بنگلہ دیش کی سابقہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی خاندانی جائیدادیں، بینک اکاؤنٹس ضبط۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عدالتی حکم کے بعد حسینہ واجد کے دھان منڈی کے علاقے میں واقع گھر سمیت متعدد جائیدادیں ضبط کر لی گئی ہیں، جبکہ ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والے 124 بینک اکاؤنٹس بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔ ڈیپ سیک کے بعد چین کا مصنوعی ذہانت میں ایک اور کارنامہ، مصنوعی ذہانت کا پہلا ماڈل مینس متعارف کروا دیا۔ چیٹ بوٹ انسانی ہدایات کے بغیر فیصلے کی اہمیت کا حامل ہے۔ اے آئی ماڈل کو چینی کمپنی علی بابا کے ذیلی ادارے مونیکا نے تیار کیا ہے۔ بوم بوم نے ٹیم میں سفارشی کلچر پر بم پھوڑ دیا۔ شاہد آفریدی کہتے ہیں کھلاڑیوں کو سفارش اور پیسے لے کر کھلایا جاتا ہے۔ انڈر 13، انڈر 16 اور انڈر 19 میں رشوت چلتی ہے۔ ریجنز کے پریزیڈنٹ کھلاڑیوں سے پیسے لے کر اور سفارش پر کھیلنے کا موقع دیتے ہیں۔ ایسا ہوگا تو کہاں سے کرکٹ آگے جائے گی؟ شاہینوں کا نیوزی لینڈ مشن، قومی ٹیم براستہ دبئی، لاہور سے کرائسٹ چرچ روانہ۔ کھلاڑی کا روانگی سے قبل گروپ فوٹو۔ پاک نیوزی لینڈ 5 میچز کی T20 سیریز کا پہلا میچ 16 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ نائب کپتان شاداب خان نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دوبارہ قومی ٹیم میں موقع ملا ہے۔ نائب کپتانی کی ذمہ داری بھی ملی ہے، اسے اچھے سے نبھاؤں گا۔